کیا وجہ ہے؟ آج مسلمان کہتا ہے ایجوکیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان 5 قسم کی جنگوں کے اندر گرفتار ہے: اکنامیکل وار، ایجوکیشنل وار، پولیٹیکل وار، پروپیگنڈا وار اور کیریکٹر وار. یہ 5 جنگوں کے اندر آج کا مسلمان گرفتار ہے. ایجوکیشنل وار کے اندر مسلمان شکست کھا گیا، پولیٹیکل وار میں شکست کھا گیا، اکنامیکل وار میں شکست کھا گیا، پروپیگنڈا وار میں شکست کھا گیا. اب لے دے کے اس کے پاس ایک اخلاق ہے کہ آج بھی دنیا کی قوموں کے اندر اخلاق کے اعتبار سے کسی حد تک مسلمان آپ کو بہتر نظر آئے گا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں ماڈرن ورلڈ کے اعتبار سے مغربی دنیا تسلیم کی جا رہی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ مغربی دنیا کے لوگ ڈپریشن کے زیادہ شکار نظر آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اسٹریس میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے ٹینشن میں زیادہ نظر آتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ سوسائڈ زیادہ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے محسوس کیا اگر دین کا رشتہ علم سے ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور علم کے ساتھ اگر اللہ کی کتاب کا رشتہ جڑ جائے تو کبھی انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن نے عقل والا کسے کہا؟ ذرا قرآن کی آیت سے آپ اندازہ لگائیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اے قرآن تو ہی بتا دے عقل والا کون ہے؟ تو جواب ملے گا الذین یذکرون اللہ قیاما. کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کروٹیں لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اسی پر اکتفا نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عقل مند انسان ذکر پر نہیں رک جاتا بلکہ آسمان و زمین کے سلسلے میں فکر میں لگ جاتا ہے، غور کرنے میں لگ جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں خدا کی قسم اگر مسلمان قرآن کی آیت کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا تو آج کا سب سے بڑا سائنسداں مسلمان ہی ہوتا. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. آسمان اور زمین کے درمیان جو گیپ ہے ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. آج دنیا میں اسپیس کے اندر سارا کام ہو رہا ہے، جتنا ماڈرن ٹیکنالوجی کا نظام ہے وہ سب اسپیس کے ذریعے ہی چل رہا ہے. لیکن مسلمان نے قرآن کی اس آیت پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. کیوں پیدا کیا ہے؟ محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صوفیاء ایک بہترین انسان بنانا چاہتے تھے اور بنایا انہوں نے. اور بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو کسی کا دکھ درد نہ دیکھ سکے. جو کسی کو دکھوں میں گرفتار کر دے، وہ ہزار بڑا سائنٹسٹ ہو، وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا. آج دنیاوی علم سے آراستہ وہ لوگ جن کا تعلق دین سے نہیں ہے. آج دیکھیے یوکرین کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا. یمن کی حالت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. دنیا کے ممالک اور دنیا کا انسان اس وقت تھرڈ ورلڈ وار کے سائے تلے زندگی گزار رہا ہے. پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کوئی نہیں جانتا. اللہ والوں کو اللہ علم دیتا تو وہ زمین کو برباد نہیں کرتے تھے، زمین کو آباد کرتے تھے. وہ انسانوں کو مارتے نہیں تھے، انسانوں کی زندگی کا سامان فراہم کرتے. ایک صوفی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو علم سے خالی ہو، اور ایک صوفی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جنہوں نے کسی انسان پر ظلم کیا ہو. دنیا کے آپ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور صوفیوں کو تو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ صرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں آدمی وہیں گر جائے. لیکن خدا کی قسم انہوں نے اپنی طاقت کو ہمیشہ گرتوں ہو کو اٹھانے کے اندر ہی خرچ فرمائی ہے. تو آج nothing
ओनली एजुकेशन पर हमको स्टॉप नहीं होना। एजुकेशन, कैरेक्टर, अल्लाह की किताब की तिलावत, इन सारी चीजों के साथ अपने आप को तैयार करना है। और ये बात याद रखें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूफिया किराम ने इल्म को इतना फरोग दिया, इतना फरोग दिया। आज हमारे ये मखदूम ज़ादगान जानते हैं, इनका दौरा मगरिब ममालिक में होता है। वहां की यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े दानिश्वर लोग अपने आप को संवारने के लिए जिनकी किताबों का मुताला करते हैं, वो किसी और का नहीं, इमाम गजाली की किताबों का मुताला करते हैं। और आप जानते हैं कुरान के बाद मगरिबी लोगों के दरमियान सबसे अजीम किताब है तो वो किसी और की नहीं, मसनवी रूम सबसे अजीम वो तसव्वुर करते हैं। वो समझते हैं कि इसके अंदर लॉजिक है, इसके अंदर दिलों को संवारने की सलाहियत मौजूद है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें सिर्फ दीन की तालीम की तरफ ही इक्तिफा नहीं करना, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के अंदर भी आगे बढ़ना है, लेकिन ताल्लुक अपने दीन से कमजोर होने नहीं देना, अल्लाह की किताब से कमजोर होने नहीं देना। अगर हमने अल्लाह की किताब से अपने ताल्लुक को कमजोर किया और हम दुनियावी तालीम के अंदर आगे बढ़ते रहे तो दरिंदा सिफत तो बन सकते हैं, इंसान नहीं बन सकते। सूफिया किराम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने नफा पहुंचाने वाले इंसान तैयार किए, और नफा पहुंचाने वाले इंसानों के लिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं, खानकाह का निजाम भी और दरसगाह का भी निजाम भी। दिल भी संवारा जाता है और दिमाग भी संवारा जाता है। जब ये दोनों चीजें संवर जाती हैं तो इन दोनों चीजों के जरिए मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन इंसान वजूद के अंदर आता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी आज बहुत सारी खानकाहें ऐसी हैं जहां पर तालीम का इंतजाम भी है, खानकाह का निजाम भी है, दरसगाह का भी निजाम है। इसी तरीके से बहुत सारी दरसगाहें ऐसी हैं जहां दरसगाह का भी निजाम है और खानकाह का भी निजाम है, लेकिन ये बराए नाम ऐसी मिलेंगी। अगर आज हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी खानकाहें कायम हो जाए मजीद, जिनके अंदर खानकाही निजाम भी चले और दरसगाही निजाम भी चले, और दरसगाह ऐसी बन जाए जहां तालीम का निजाम भी चले और खानकाह का भी निजाम चले, तो एक अच्छे इंसानों का वजूद, नफा बख्श इंसानों का वजूद पूरी दुनिया में आपको दिखाई देगा। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि सूफिया के नाम के एहसानात को पेश नजर रखा जाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए और अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश की जाए।